Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ninda Risa Rizqia. I'm from English Education Department, Class I, 5th semester. I made this video to fulfill my final test assessment for phonology. I'm here will explain about prosodic and suprasegmental, stresses, tone, pitch, intonation, and length. Prosodic and suprasegmental. Prosody is the study of all the elements of language that contribute toward acoustic and rhythmic effect, chiefly in poetry but also in prose. The term prosody is sometimes used as a synonym only for intonation. Intonation is only one instance of a range of phenomena properly known as prosody, which we use as a synonym for suprasegmental. Jadi, prosody adalah studi tentang semua elemen bahasa yang berkontribusi terhadap efek akustik dan ritmik, terutama dalam puisi, tetapi juga dalam prosa. Istilah prosody kadang-kadang digunakan sebagai sinonim hanya untuk intonasi. Intonasi hanyalah salah satu contoh dari serangkaian fenomena yang dikenal sebagai prosody, yang kita gunakan sebagai sinonim untuk suprasegmental. And next is stresses. The definition of stresses. In linguistics and particularly phonology, stress or accent is the relative emphasis or prominence given to a certain syllable in a word or to a certain word in a phrase or sentence. That emphasis is typically caused by such properties as increased loudness and vowel length, full articulation of the vowel, and changes in tone. Jadi, stres dalam linguistik dan khususnya phonology, stres atau tekanan atau aksen adalah penekanan relatif atau keunggulan yang diberikan pada suku kata tertentu dalam sebuah kata atau pada kata tertentu dalam sebuah frasa atau kalimat. Penekanan itu biasanya disebabkan oleh sifat-sifat seperti peningkatan kenyaringan dan panjang vokal, artikulasi vokal penuh, dan perubahan nada. Next, word stress rules atau aturan penekanan kata. There are two very simple rules about word stress. Jadi ada dua aturan yang sangat sederhana tentang penekanan kata. Yang pertama, one word has only one stress. Jadi satu kata hanya memiliki satu tekanan. One word cannot have two stress. If you hear two stresses, you hear two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some word, but a secondary stress is much smaller than the main stress, and it's only used in long word. Jadi untuk aturan yang pertama yaitu satu kata tidak dapat memiliki dua tekanan. Jika Anda mendengar dua tekanan, Anda berarti mendengar dua kata. Dua tekanan tidak bisa menjadi satu kata. Memang benar bahwa mungkin ada stres sekunder dalam beberapa kata, tetapi tegangan sekunder jauh lebih kecil daripada stres utama, dan hanya digunakan dalam kata-kata panjang. And the second is, we can only stress vowels, not consonant. Jadi untuk aturan yang kedua, kita hanya bisa menekankan vowels, bukan konsonan. Jadi yang bisa kita tekan atau kita stress itu hanya vowel saja. And next is example of word stress. First, stress on first syllable. Jadi untuk contoh penekanan kata, contoh pertama yaitu penekanan kata pada suku kata pertama, seperti pada kata present, export, and China. Jadi kita menekankan
suku kata pertama. And next, stress on last syllable. Selanjutnya yaitu penekanan pada suku kata terakhir, seperti pada kata decide and begin. And next is tone. In linguistics, a variation in the pitch of the voice while speaking. Jadi tone in linguistics is a variation in the pitch of the voice while speaking. The word tone is usually applied to those languages called tone language, in which pitch serves to help distinguish word and grammatical categories, in which pitch characteristics are used to differentiate one word from another word that is otherwise identical in its sequence of consonant and vowels. Jadi, tone atau nada dalam linguistik merupakan variasi nada atau nada suara saat berbicara. Kata nada atau tone biasanya diterapkan pada bahasa tersebut atau bahasa nada, di mana nada berfungsi untuk membantu membedakan kata-kata dan kategori gramatikal, yaitu di mana karakteristik nada digunakan untuk membedakan satu kata dari kata lain dan sebaliknya. Tone ini identik dalam urutan konsonan dan vokal. For example, the word man in Mandarin Chinese may mean either decisive or slow, depending on its pitch. Jadi untuk contohnya, misalnya pada kata man atau pria dalam bahasa Mandarin Cina dapat berarti deceive atau menipu, ataupun slow yaitu lambat. Yang membedakan hanya pada nadanya. And next is pitch. Pitch of voice is determined by the frequency with which the vocal cord vibrate. Jadi, pitch is an important component of accentuation or prominence, both at the level of individual word and at the level of longer utterance. The pitch of voice is determined by the frequency with which the vocal cord vibrate. As Martha states, one natural average pitch level depends on the size of the vocal cord. Jadi, pitch atau nada. Pitch adalah komponen penting dari aksentuasi atau keunggulan, baik pada tingkat kata-kata individu maupun pada tingkat ucapan yang lebih panjang. Nada suara ditentukan oleh frekuensi getaran pita suara, seperti yang dikatakan Martha pada tahun 1996. Tingkat nada rata-rata alami seseorang tergantung pada ukuran pita suara. Secara umum, pria memiliki pita suara yang lebih tebal dan lebih panjang daripada wanita dan anak-anak. Akibatnya, noda modal suara pria umumnya lebih rendah daripada wanita atau anak-anak. And next is intonation. Intonation is the use changing or rising and falling vocal pitch to convey grammatical information or personal attitude. Intonation is particularly important in expressing questions in spoken English. The three main patterns of intonation in English are falling intonation, rising intonation, and fall-rise intonation. Jadi, intonasi adalah penggunaan nada vokal yang dapat berubah naik dan turun untuk menyampaikan informasi gramatikal atau sikap pribadi. Intonasi sangat penting dalam mengungkapkan pertanyaan dalam bahasa Inggris lisan.
Tiga pola utama intonasi dalam bahasa Inggris adalah intonasi jatuh, intonasi naik, dan intonasi turun naik. And the last is length. In phonetics, length or quality is a feature of sounds that are distinctively longer than other sounds. There are long vowels as well as long consonants. The latter are often called geminate. The languages that distinguish between different lengths have usually long and short sounds. In certain languages, however, there are pairs of phonemes that are traditionally considered to be long-short pairs even though they differ not only in length but also in quality. Jadi dalam fonetik, length atau panjang atau kuantitas adalah ciri bunyi yang secara khas lebih panjang dari bunyi lainnya. Ada vokal panjang serta konsonan panjang, atau yang terakhir sering disebut geminates. Bahasa yang membedakan panjang yang berbeda biasanya memiliki suara yang panjang dan pendek. Akan tetapi, dalam bahasa-bahasa tertentu, ada pasangan fonem yang secara tradisional dianggap sebagai pasangan panjang pendek meskipun berbeda, tidak hanya panjangnya tetapi juga kualitasnya. For example is for instance, English long E, which is as in feet, versus short I, which is as in feet. Jadi contoh perbedaan length versus long versus short seperti pada kata feet atau kaki dan kata feet atau pas. Okay, I think that's all from me. Thank you for your attention and sorry for any mistakes. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.